नाईक साहेब आयो हाँ आणि से आम्ही समसमान करू हाँ शाबाश ऊ मर्यादो आज बी छो छनी छनी सासू ससरे कधीतरी हाँ. मर्यादो कायम सरे छ ससरे उंडा कोडी आई आई नी उभरे नाही हाँ हाँ तेरा आपले सामू आई नी हा पण आई नाही आई नी रे महाराज कधी कधी जा कधी कधी बोडी हातळी पात्री तमाकू लेना काही कच ससरे काही कच फुपा तमाकन चुन्न येता दन्नी ससरे कर लन्नी घटन घटन खोद. का के वजन वळका मेले हाँ 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 कधीतरी मर्यादो रही છે मर्यादो चाव थरे આપણે ની છરી તેમને આવા સંપદર કમ છે કઈ વટારી પદરુ લેરી માથે નમત ભાઈ મેલ દે હેઠ काही છે હા इकडून तिकडून शांत आहे अरे बापरे चाल चाल हानोच करा